Sikatai, sikubishii. Kiukweli unataka kupendeza, kiukweli unataka kufanana vizuri, kiukweli unataka kuwa na ngozi yenye haina tash, haina chunuku, haina tampo. Kiukweli unakuwa na wakati nyingine unatelecharge mafoto na unataka kufanana na wale watu ambayo uko unatafuta kufanana nao. Lakini kitu ambacho haujui dada yangu, ukitaka kuwa na ngozi nzuri, ukitaka kuwa na te nzuri, ukitaka kuwa na mwonekano wa kupendeza, kubali kwanza mwonekano wako wa zamani. Jikubali kwanza, wewe wa zamani ulikuwa mtu wa aina gani? Ulikuwa na te gani? Wakati ulishakubali te yako ya zamani, pale utafaulu kukuwa na te nzuri. Sio kila te yote ambayo unatafuta utaipata, lakini kila te yoyote ambayo unatumika kwa nguvu na bidii, kwa kujitolea, kwa kufata mashurti ambayo unapewa, wakikwambia paka hiki unapaka, usipaka hiki unaacha, usipakale mpodo unaacha, ile wakati utapata te nzuri. Hakuna mwanamke mvivu mwenye hajitolei anaweza kupata te yenye anapenda. Ile ni uongo. Hata upakae mafuta ya samani, kutakuwa wakati yengine wanakuomba nawa maji ya moto, unasikia uvivu. Kuko wakati nyingine watakwambia nawa ya baridi, unasikia utaki. Kuko wakati nyingine watakwambia paka hii mafuta tu mchana, unakutana wewe unaipaka usiku. Yani nalombaka mwanamke wa te nzuri ni mwanamke mwenye eko na discipline. Ile njo